Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma firli faqihni fid din wa 'allimna ta'wil rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus sholihah, segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jika bukan karena Allah, mustahil kita semua berada di sini, di majelis ilmu yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kegiatan kita pada pagi hari ini. Marilah kita juga bersama-sama bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga kesempatan sehingga bisa hadir di halaqah pada pagi hari ini yang penuh berkah bermulazamah. Salawat ring salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, tabiin tabiut, tabiut tabiin dan juga kita selaku umatnya yang insya Allah syikoh di jalan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau ila yaumil kiamah dan Allah ridho kelak kita bersama mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita mulai halaqah pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ustazah kesayangan kita, Ustazah Masyitoh sudah hadir bersama kita di ruang Zoom ini. Boleh silakan dimulai halaqahnya Ustazati tafadholi masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung saja kita mulai halaqah pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya izin share screen ya. Tafadholi Ustazati. Ya, terlihat? Sudah terlihat Ustazati. Yes. Oke, saya baca, kemudian ditirukan ya. Nah, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Yaqul raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanuhu wal jamzuri. Dauman Sulaiman wal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala. Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi.
dan المريد muridi بالنون والتنوين والمدود النون والتنوين والتنوين والمدود والمدود سميته بتحفة الأطفال سميته بتحفة الأطفال Fatil atau Fali عن شيخنا المهيب الكمال Ansayyidina wal بالكمال kamali أرجو به أن ينفع الطلاب أرجو به arju أن bihi ينفع ayam الطلاب fa'at laba والأجر والقبول والثواب wal ajra wal qabula والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين ahkamun أحكام النون الساكنة والتنوين nati wat tanwin nih disukun ya. Ahkamun nuni sakinati wat tanwin. أحكام النون الساكنة والتنوين tanwin Linnuni in tasku walit tanwini. linuni والتنوين tanwini Arba'u ahkamin fakhudh tabyini. arba'u ahkamin tanwini Fal awwalul izharu qabla ahrufi. fal awal qablu ahrufi Lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi. lil halqi تعريفي fal ta'rifi Hamzun faha'un thumma ainun ha'u. همز فهاء ثم عين ainun ha'u Muhmalatani thumma ghainun ha'u. مهملة malatani عين ghainun ha'u Wathani idghamun bisittatin atat. والثاني tadi ستة atat Fiyarmuluna indahum qad thabatat. في yarmaluna indahum qad يرملون عندهم قد ثبتت Kan diulang. Fiyarmuluna itu mimnya harokatnya jadinya dhammah. Fiyarmuluna indahum qad thabatat. يرملون عندهم قد indahum ثبتت qad قد ثبتت sabatat Lakinnaha qismani qismun yudghama. لكنها Oke. Fihi bi ghunnatin biyanmu ulima. fihi bigunatin ulima Illa idza kana bi kilmatin fala. illa idza kana fi kilmatin fala Tudghim ka dunya thumma sinwanin tala. tudqin dunya summa ala Wathani idghamun bi ghairi gunnah. والثاني إدغام tadi idghamun bi ghairi gunah Fil lami warra thumma karrirannah. bilam ثم كررن makarirona Thumma karrirannah. Tumma karrirona Oke, dari nomor urut 1, boleh dari awal dibaca baitnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yaqulu raji rahmatil gufuri. Ghafuri, ghanya fathah. Ya. Yaqulu raji rahmatil gufuri. Ya. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Ya. Alhamdulillahi musalliyan alaya. Ala alhamdu. Allah Alhamdulillahi musalliyan ala Oke. Muhammadin wa alihi wa man tala Ya. wa ba'duhadan wa ba'duhadan nato ulil Nazmu. Wa ba'du do ya hadzal wa nazmu lil muridi. ba'duhadan ulil muridi Ya. bin nuri wat tanwini wal mududi Oke, diulang finnuni, bukan finnuri. finnuni wat tanwini wal mududi Ya. sama itu bit Fatil sam atfali an syaikhina miyizil ini anu layarnya beda. Sama itu, Nah, sudah. Sama itu bitu fatil atau fali ya. angsaihinal bihiyidil kamali Shinnya diperhatikan. Syaikhinal. ansihidal mihiyidil kamali Oke, diulang. Syaikhinal. angsaihinal Ya. angsaihinal mihiyidil kamali Oke. arju bihi ayang fa'at tulaba At-tullaba atulaba Ya. wal ajra wal qabula wassawaba Oke. Lanjut. yaqulu Afan? Ahkamun nunis. ya ahkamun nunis sakinati wat tanwini Ya. linnuni intas kun walit tanwini Ya. arba'u ahkamin fahut tabyini Iya. fal awwal itharu qabla ahrufi Oke. lil halqi sittin rutibat fal takrifi Oke, masuk ke ro. Lil halqi sittir. lil halqi sittir ulang lil halqi sittir rutibat fal takrifi Fal ta'rifi. Diulang lil halqi. fal takrifi Ain. Fal ta'rifi. fal takrifi siti Ain. Fal ta'rifi. ta'rifi Oke, lil halqi. lil halqi sittin rutibat fal takrifi Oke.
hamzun fahaun summa ainun ha'u Ya. mahlamata Muhmalatani. muhmalatani summa ghainun kha'u Ya. wasani idghamun bisittatin atat Iya. fiyar maluna Harokatnya indahum diganti fiyar muluna. fiyar fiyar malu Harokatnya oh mimnya ya ya dhammah. fiyar malu mulu Mulu. fiyar muluna indahum qad atat tato Qad sabatat. fiyar muluna indahum qad mana nih Qad sabatat. fiyar muluna indahum qad sabatat Ya. lakinnaha kismani kismuntat koma Ismu yudghama. kismuyud goma yud Ya. goma ulang ya Bu Ya. Ustazah Lakinnaha. lakinnaha kismani kismuyud goma Oke. fihi bigonnatin biyang mu'ulima Biyan mu'ulima. fihi bigunnatin biyan mu'ulima Oke, lanjut. illa idza kana bikil mating fala Oke. tudkim kadunya summa sinwanin tala Oke, lanjut. bawahnya Satu lagi. belum kelihatan belum Oh ya. kelihatan Oke, nah terlihat. wasani id komun bigoiri gunnah Ya. fil filla filla biwarrosumakarrironah Oke, roknya 2 harokat. Filla miwarro summa karrirannah. fil filla biwarrosumakarrironah Summa karrirannah. tumma karrironah Oke, cukup. was Barakallahu fikum, Umi. Cukup. Astagfirullah. Ya. Terima kasih Bu Ustazah bimbingannya. Sama Umi. Selanjutnya. Ana Ustazah. Ya, tafadhal Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Oke, roknya panjang. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Ya. Dauman Sulaimanuhu wal jamzuri. Ya. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Oke. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi Ya. finnuni wat tanwini wal mududi Ya. samaituhu bi tuhfatil atfali Oke. an syaikhinal mihiyyi dzil kamali. Dil kamali.
An syaikhina al-mihiyyi dzil kamali. Oke. Arju bihi an ulang. Arju bihi an yanfa'at tulaba. At-tullaba. Arju bihi an yanfa'at tulaba. Ya. Wal ajra wal qabula was thawaba. Oke, diulang wal ajra wal qabula. Wal ajra wal qabula was thawaba. Ya. Ahkamun nuni. Apa ini ya? Awan ustazah. Di Ya. bawah kan ustazah. Afwan. Ya. Ahkamun ulang. Ahkamun nuni sakinati wa tanwin. Ulang. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Ahkamun nuni sakinati wa tanwin. Oke, nanya pendek. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Ahkamun nuni sakinati wa tanwin. Oke. As-sakinati. As-sakinati. Oke, ahkamun. Ahkamun nunis sakinati wa tanwini. Linnuni in taskuni walit tanwini. Oke, nunnya di sini sukun. Linnuni tasku walit tanwini. Linnuni in taskuni walit tanwini. Bukan intaskuni, intasku walit tanwini. Linnuni in taskun walit Tasku, masuk ke tanwini. waw. Linnuni tasku walit tanwini. Linnuni in taskuni walit tanwini. Bukan taskuni, nunnya sukun. Linnuni tasku walit tanwini. Tanwini. Linnuni in taskuni walit tanwini. Linnuni tasku walit, bukan linnuni taskuni, itu salah. Linnuni tasku walit tanwini. Linnuni in taskun salah. Linnuni in tasku walit tanwini. Ya. Arba'u ahkamin fahudh tabayyini. Ya. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Oke. Lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi. Oke, rutibat fal ta'rifi. Lil halqi sittir lil halqi sittir rutibat. Lil halqi sittir rutibat fal ta'rifi. Oke. Hamzun fahaun summa ainun ha'u. Oke, namanya hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Hamzun fahaun summa ainun ha'u. Oke. Muhmalatani muhmalatani summa ghainun kha'u. Oke. Wasani idghamun bisittatin atat. Oke. Fi yarmuluna indahum qad sabatat. Lanjut. Lakinnaha qismani qismun yudghama. Oke. Fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Oke. Lanjut. Ya. 2 bait lagi. Illa idza kana bi kilmatin fala.
Nanya panjang. Illa idza kana bikilmatin fala. Illa idza kana bikilmatil fala Ya. tudghimka dunya thumma finwanil fala Oke. wathani idghamun bighairi gunnah Oke, ininya pendek. Wasani idghamu. wathani idghamun wathani ulang wathani idghamun bighairi gunnah Oke. Fillami warrosum makarironnah. Oke, cukup. Masya Allah. Syukran, Umi. Jazakillah khair Ustazah bimbingannya. Wa iyyakum, Umi. Oke, selanjutnya. Ya, saya Ustazah. Ya, tafadhol, Umi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Ya. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Oke. Alhamdulillahi musalliyan ala Oke. Muhammadin wa alihi wa man tala. Oke. Pelan-pelan ya Ustaz ini saya Ya, geser-geser. tidak apa-apa, Bu, Umi. Wa ba'du hadan nazmu lil muridi Oke. bin nuni wa tanwini wal mududi Oke. samaituhu bitukhfatil atfali Oke. an syaikhinal mihidil an syaikhinal mihidil kamali Oke. arju bihi an Q-nya panjang. arju bihi ayyan fa'at tulaba At-tullaba. Lamnya ada tasyinya. At-tullaba. Ulang. Arju bihi. arju bihi ayyan fa'at tulaba At-tullaba. Arju bihi. Bihinya, ihinya juga panjang. yang panjang mana Ustazah? Hi-nya. Hi sama tullah, lanya panjang. Arju bihi ayyang fa'at-tullaba. arju bihi an arju bihi ayyan fa'at tulaba At-tullaba. Lanya ada tasyidnya. arju bihi ayyan fa'at tulaba Oke, lanjut. wal ajro wal qabula wal ajro wal qabula was sawaba. Oke, lanjut. Kamun naunis sakinati wat tanwini Diulang. Ahkamun nunis sakinati wat tanwini. kamun nunis sakinati wat tanwini linnuni intas walitanwini Ini diperhatikan tasyidnya. Ya, diulang. tanwini linnuni intas walitanwini Oke. Arba'u. arba'u ahkamin fahus tabayini. Oke.
fal awwalul izharu qabla ahrufi Oke. lil halqi sitti ruti ya Ustaz. Ruti ya. Lil halqi sitti rutibat fal ta'rifi. Oke. Ustaz jaga kebesaran. Hamzun fahaun summa ainun ha'u Oke, lanjut. muhtalatani summa ghainun kha'u Diulang. Muhmalatani. muhmalatani summa ghainun kha'u Oke. wathani izghamun bisittatin atat Oke. fi yarmaluna Oke, indahum harokatnya di sini harokat mimnya dhammah ya. Fiyarmuluna. oh ya fi yarmuluna indahum qad sabatat Oke. Betul? Lakinnaha. lakinnaha kismun Masuk ke ya. lakin ya lakinnaha kismun yudghama Oke. fihi bi gunnatin biyan mulima Oke. Lanjut. Ustaz ya Illa yang paling bawahnya. illa iza kana bi kilmatin fala Oke. tudrim kam dunya summa sinwanin tala Oke, lanjut bawahnya. Satu lagi. watsani izghamum bi ghairin gunnah Oke, bi ghairi. Nggak ada bi ghairin, tapi bi ghairi gunnah. watsani izghamum bi ghairi gunnah Oke. fil lami warra summa karrirunah Oke. lanjut saja Mas Oh ya, cukup. Afwan. Ya, syukran Umi. ya jazakillah khair Ustazah. Wa iyyakum. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Umi. Afwan, Ustazah, Ana off kamera biar Oh ya, sinyalnya baik, Ustazah ya. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yaqulu roji rahmatil ghafuri. Oke, rohnya panjang roji rahmatin. Yaqulu roji rahmatin ghafuri. Oke. Anuhu wal jamzuri. Oke. Alhamdulillahi musalliya ala Sholliyan ala. Muhammadin wa Diulang. alihi wa Alhamdulillah. man tala Diulang. Alhamdulillahi. wa ba'du hadzal Alhamdulillahi musalliyan. Yannya itu fathatet. Oh baik Diulang. Ustazah. Alhamdulillahi musalliyan Alhamdulillahi musalliyan ala Oke. Muhammadin wa alihi wa man tala Oke. wa ba'du hadzan nas'u lil muridi Oke. fin fi fi fil ya fi Fin. fin fin nuni wat
tanwini wal mududi Oke. samaituhu bituhfatin asfali Oke, ada alif lamnya. Samaituhu bituhfatil atfali. samaituhu bituhfatil asfali Oke. an an syai an sayjina an sayjinal mi Syaikhinal. an saykhinal mihi tindil kamali Oke, diulang. Mihidil kamali. an saykhinal mihinzil kamali Mihidil kamali. Ulang an syaikhinal. an saykhinal mihizil kamali Al-kamali. Diulang dari al-kamali. al kamali Oke, lanjut. arju bihi an yabfahal dolaba Oke, diulang. Arju bihi ayyam fa'at tullaba. arju bihi an yabfahal zulaba Diulang. Ayyam fa'at tullaba. ayyan fa'al zulaba Oke. wal ahra Wal, hurufnya diperhatikan. wal ahra ya Ustazah ya. Bukan. Wal ajra itu jim. Ya, afwan Ustazah. Iya. Wal ajra wal qabula was sawaba Oke. ahkamun Tanya panjang. ahkamun nunis sakinati wat tanwini Oke. linnuni intaskun Masuk ke waw. Ya, tasku. linnuni intasku walid tanwini Oke. arba'u kami fahuz tabatini Tabayini. Diulang arba'u. arba'u ahkamin fahuz Kakaknya panjang. Ahkamil. ahkamin arba'u ahkamin fahuz tabayini Oke. fal awalul izharu qabla ahrufi Oke. lil halqi sittin Itir. baik Ustazah lil haqqi sittir rutibat fal ta'rifi Rutibat fal ta'rifi. rutibat fal ta'rifi Oke, lanjut. hamzun fahaun summa ghainun ha Hamzu fahaun summa ainun ain. ainun baik Ustazah hamzun fahaun summa ainun ha'u Oke. muhmalatani summa ghainun ha'u Oke, lanjut. wasyani Wassa, pakai sa. wasya Wassa, sa. ta was
Wasani idghamun bisittati atat. Oke, diulang. Wasani idghamum bisittatin atat. Wasani idghamun Mum. Masuk ke ba. Wasani idghamum bisittatin atat. Wasani idghamun bisittatin atat Oke. fi. Itu mimnya domah ya, Umi? Fiyar muluna. Baik Ustazah. Fiyar muluna indahum qad sabatat. Oke. Lakinnaha qismun yudghama. Oke, masuk ke ya. Qismui yudghama. Baik Ustazah. Lakinnaha qismun yadau. Bukannya. Oh iya, aku anak ulang Ustazah. Lakinnaha qismani qismui yudghama. Oke. Lanjut. Fihi bi gunnatin biyan mughulima. Oke. Illa idza kana bi kilmatin fala. Oke. Tutaqim ka dunya thumma sitwanin tala. Oke, lanjut. Satu bait lagi. Baik Ustazah. Wasani idghamun bi ghairi gunnah Oke. filla ya Ustazah ya. Ya, betul. Fillami wal rothum. Warro. Masuk ke ro. Fillami warro. Fillami warrothumma karirona. Ana ulang ya Ustazah. Fillami. Masuk ke ro. Warrothumma karirona. Kero. Ini ada tasydidnya di ro. Fillami warro thumma karrironna. Fillami warrothumma karirona. Ya Allah. Syukron Ustazah bimbingan Afan, dan Umi. sehat-sehat selalu Ustazah. Amin. Lama tidak Ustazah. Masya Allah. Masih ada? Ana Oh, sudah tuh. Ustazah. Oh ya. Mau Umi, Ustazah. sebentar ya, Umi. Saya mau ke kamar kecil dulu. Siap Ustazah. Ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi finnuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bituhfatil atfali an sayhinal mihiyyi zil kamali arju bihi ayyan fa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Awan Ustazah ini ketutupan sama muka. Oh ya. Awan Ustazah ini habis laptopnya. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Oke. Linnuni in taskun wal
linnuni in tasku walit tanwini Oke. arba'u ahkamin fahus tabyini Diulang arba'u. arba'u ahkamin fahus tabyin Fakhud tabayini. fahus tabyini Ya. arba'u ahkamin fahus tabyini Oke, fakhud. Jangan fahus, tapi fakhud. fahud fahud oh nggak ada aliran nafasnya ya Ustazah ya. Iya. Arba'u ahkamin fahud tabyini Ya. fal awwalul izharu qabla ahrufi Oke, diulang. Fal awal. tadi soalnya diulang-ulang Ustazah. Yang ini nggak bisa ngulang. Fal awalul izharu qabla ahrufi. Fal awwalul, wanya ada tasydidnya. Oh iya. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Tanya panjang. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Oke. Lil halqi sittir ruttibat fal ta'rifi. Diulang. Fal awwalul. Lil fal awalun Iya, dari fal awwalul. fal awwalul izharu qabla ahrufi. Oke. Lil halqi sittir lil halqi sittir ruttibat fal ta'rifi. Oke. Hamzun faha'un summa ainun ha'u. Oke, jangan sampai hamzahnya seperti ain, diulang. Hamzun fahaun. Hamzun faha'un summa dia Masuk? kan Iya, dengung. ya Ustazah. Iya. Hamzun faha'un summa ainun ha'u. Oke. Muhmalatani summa ghainun kha'u. Oke. Wathani idghamum bisittatin atat. Oke. fi yarmuluna indahum qad thabatat. Oke. Lakinnaha qismun yudghama. Oke, diulang. Nunnya harakatnya cuma satu. Kasroh, bukan kasrotan. Qismani. Heeh. Lakinnaha qismun yudghama. Oke. Fihi bigunnatin biyanmu ulima. Oke. Illa iza kana bikilmatin fala. Oke. Tudghim kam dunya Hah? gimana? Ulang. Tudghim. Summa Tudghim. Astagfirullahaladzim. Tudghim ka dunya summa sinwanin tala. Oke, satu lagi. Wathani idghamum bighairi gunnah. Oke. Fil lammi warra summa karrirannah. Oke, Masya Allah. Insyaallah. Belibet-libet ya Ustazah. Iya, karena baru baca. Nanti kalau udah sering baca jadinya lancar. Nah, Masya Allah Ustazah. Jazakillahu khair. Barakallahu fiik Ustazati. Wa'alaikum, amin. Oke, kita lanjut di bait ke 11, 12. Illa idza kana bi kalimatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala wathani idghamum bighairi gunnah fil lam warra thumma karrirannah. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang idgham. Di sini ada idgham. Wathani idghamum bisittatin atat fiyarmuluna indahum qad thabatat. Yang kedua, yang pertama kemarin idhar, sekarang yang kedua idgham. Kemudian idgham dibagi menjadi dua. Kemarin yang pertama ada qismani, qismui yudghama fihi bi gunnah. Yang pertama idgham bi gunnah. Nah, yang sekarang kita akan bahas nanti itu idgham bi ghairi gunnah, tanpa gunnah. Nah, sekarang ini kita belum masuk ke idgham bi ghairi gunnah, kita masuk ke pengecualian dulu. Illa idza kana, illa kecuali, idza apabila, kana bi kilmatin apabila
keduanya pada satu kata, bikil matin ini pada satu kata ya. Maka janganlah fala tudrim. Fala tudrim. Maka janganlah diidghamkan. Jadi apabila ia bertemu dengan dalam satu kata itu maksudnya seperti ini contohnya ada sebentar. Contohnya ada kata dunia. Dunia itu satu kata. Contohnya sebentar, maaf. Oke, contohnya di sini ada dunia, mohon maaf. Fihi bi ghunnatin biyanmu. Salah, maaf. Tudghim ka dunya di sini. Di bait terakhir illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya. Oke. Ka dunya ini satu kata. Nah, sebentar ya, saya keluar dulu dari ini, dari contoh yang kemarin kita lihat. Nah, di sini ada contoh yang kemarin kita belajar. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, mim, yanmu, itu berarti dibacanya harus masuk ke huruf setelahnya. Karena dia apa? Karena dia ada dua kata. Man itu satu kata, yakulu itu satu kata. Berarti dia ada dua kata. Nah, sedangkan kalau misalnya yang tadi kita sebentar, kita buka lagi. Nah, di bait yang illa idza kana bi kilmatin fala tudghim dunya ini hanya satu kata. Ada nun sukun bertemu dengan ya, tapi dalam satu kata. Berarti dia tidak boleh ditudghim, fala tudghim. Tidak boleh dibaca gunnah. Jadi tadi yang pertama, kenapa dia tidak boleh dibaca gunnah? Karena dia dalam satu kata. Dunya itu satu kata. Kalau may yakulu, man dan yakulu itu dua kata, berarti harus dibaca gunnah. Sin wa nun sukun bertemu dengan waw. Nun sukun bertemu dengan waw di sini. Sebentar ya, sebentar Umi, saya ini dulu. Oke, sebentar. Mohon maaf sebentar ya. Oke, sebentar. Belum. Oke, mohon maaf sebentar. Oke. Tadi di sini kita membahas di bait di bait illa idza kana bi kilmatin fala. Nah, kecuali kita bait yang ini ya. Illa idza kana. Illa idza kana bi kilmatin fala, kecuali apabila dia di dalam satu kalimat. Illa idza kana bi kilmatin.
illa idza kana bikilmatin. Itu berarti dia di dalam satu kalimat. Apa yang di dalam satu kalimat? Nah, yang di dalam satu kalimat di sini adalah nun sukun dan ya. Jadi apabila ada kata nun sukun dan ya di dalam satu kalimat, maka dia fala tudrim. Tidak boleh dibaca gunnah. Oke. Summa sinwanin, kemudian kata sinwan juga itu tidak boleh dibaca gunnah. Kenapa? Karena ada nun sukun bertemu dengan waw dalam satu kalimat. Oke? Nah, bedanya apa? Bedanya sama yang kemarin kita belajar. Yang kemarin kita belajar itu, afwan. Nah, di sini. Kalau yang kemarin di sini dia man itu satu kata, yakulu itu satu kata. Nah, jadi apabila ada dua kata nun sukun atau nun sukun bertemu dengan ya dalam dua kalimat itu baru dibaca gunnah. Tetapi jika dibaca satu kalimat saja, maka dia tidak boleh dibaca gunnah. Fala tudrim. Fala tudrim kadunya summa sinwanin talah. Jadi kalau dia di dalam satu kalimat, dia tidak boleh dibaca gunnah. Oke? Kemudian bait selanjutnya wasani idghamun bi ghairi gunnah. Yang kedua, yang kemarin kan udah yang pertama tuh wasani idghamun bi sittatin atat. Fiyar muluna indahum qad sabatat. Nah, di sini lakinnaha qismani qismun yudghama. Yang pertama ada idgham bi gunnah, fihi bi gunnati. Oke. Nah, illa idza kana. Oke, di sini ada katanya ya nun mim waw. Kemudian wasani idghamum bi ghairi gunnah. Yang kedua ada idgham dengan tanpa gunnah. Bi ghairi gunnah. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Di huruf apa aja? Di huruf lam dan ro. Fil lam war ra. Summa karironna, kemudian nah, di huruf ro ini, di harf ro itu disifati oleh takrir. Jadi takrir itu ada getarannya. Wasani idghamum bi ghairi gunnah fil lam war ra summa karironna. Jadi kalau ditanya dalilnya, dalil idgham bila gunnah di dalam Tuhfatul Atfal itu apa? Wasani idghamum bi ghairi gunnah. Kemudian hurufnya apa aja? Baru kita sebutkan fil lam war ra summa karironna. Oke. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan mungkin? Apa sudah paham? Ustazah yang itu Ya. yang sinwa sama dunia itu cuma dua ya Ustazah ya? Ya, Dunia sinwan, sama sinwa. Dibaca sinwanun, ada qinwan. Sebenarnya ada qinwanun juga, Umi. 4 5 ya. Ada Sinwanun, qinwanun, Qinwanun, dunya, dan bunyanun. 4 ya. Ya, ada 4, betul. Nah, di sini tapi ditaruhnya cuma 2 ya Ustazah. Ya, betul. Nah. Sama Ustazah, jazakillah khair. Oh iya, mungkin yang lainnya. Oke, jadi ini apa? Tuhfatul Atfal ini kita belajar buat misalnya ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian ada kata di dalam Al-Qur'an, kata dunia. Di dalam Al-Qur'an kan ada kata dunia tuh. Dunia. Ini dalilnya di dalam Tuhfatul Atfal apa? Nah, tudghim illa idza kana bi kilmatin falah tudghim ka dunya summa sinwan. Kalau ada sinwannya. Tapi kalau di ayat itu cuma dunia saja, berarti kita baca baitnya cuma sampai sini. Jadi illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya. Oke. Jadi sama jazariyah pun seperti itu. Jadi misalnya kita ditanya sifatnya kaf apa? Sifatnya ada syiddah, ada hamas. Berarti kita baca syadiduha lafdhu ajid qatim bakat. Kayak gitu. Jadi gunanya kita belajar tajwid itu biar ada referensinya. Oh, ini
Kalau kita baca idgham bila gunnah, berarti dalilnya di dalam Tuhfatul Atfal apa gitu. Dalam idhar, misalnya kita membaca ini hukum idhar, dalilnya dalam Tuhfatul Atfal apa, huruf idhar apa saja gitu. Jadi gunanya kita belajar Tuhfatul Atfal. Mungkin jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya cukupkan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang dalam penyampaian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelas umum Tuhfatul Atfal pada pagi hari ini sudah ditunaikan dengan bimbingan Ustazah Masyita, Masya Allah. Semoga dengan berkumpulnya kita di majelis ini, Allah berikan kepahaman dan senantiasa membimbing kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan juga bertambah berkah ilmu yang diberikan oleh Ustazah menjadi amal jariyahnya. Masya Allah, jazakillahu khair wa barakallahu fiik Ustazah. Untuk Umhati Fillah yang sudah hadir, Ana ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kehadirannya, waktunya. Barakallahu fikum jami'an. Kita bersama-sama tutup halaqah pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Syukron wabarakatuh. Ustazah, syukron Afwan. Selamat sama-sama Selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Ana izin end meeting. Ya, Uti.